16 wokovu. Sio 16 ni mia sitini na nane. Nina ushirika nako, hakuwa nikitegemea. Kwa ajili ya kukaribisha neno, patia nafasi ya neno. Nina ushirika na furaha kubwa nikitegemea Bwana Yesu, wingi wa uweli kwa waliona stare mikononi mwake raha. Kwa Yesu na amani na stare mikononi mwake ajabuni rohoni mwangu nikimtegemea Bwana Yesu, nuru huangaza njia niendayo, stare kwa Yesu na amani na stare mikononi mwake, woga na huzuni zinatoka kwangu nikitegemea Bwana. O Yesu, ninafarijiwa siku zote, naye stare mikononi mwake raha. Kwa Yesu na amani stare mikononi mwake raha. Piga makofi wewe. Kwa Yesu na amani na stare mikononi mwake.
Simama. Tunasoma Yohana Mtakatifu sura ya 15 na mstari wa 7. Tunasoma kwa utukufu wa jina Yesu Kristo. Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lolote, nanyi mtatendewa. Amen. Tunaomba. Mungu wa kweli, Yesu Kristo, maneno haya sio maneno ya mwanadamu, maneno yako ambayo ulinena kwa vinywa vya wanadamu, mitume na manabii. Na ulisema katika Biblia hakuna ambaye aliruhusiwa kuongeza wala kupunguza. Atakayefanya hivyo, yaani uzima wa milele, anaukosa. Yesu Kristo, ulisema andiko inaua, lakini Roho ndiye anayeuisha. Baba, tumesikia ni kuomba lolote. Sasa sio tu kufika na kuanza kutaja asubuhi hadi jioni. Hapana. Kuna njia, kuna utaratibu ambao umeuweka. Na ndio maana walimwengu, Baba, kwa sababu ya kukosa hekima, kwa sababu ya kukosa imani kamilifu, Baba, wanatafuta njia za mikato kupata maisha ya haraka. Ndio maana wengi wanafikia, Baba, kujiunga na mambo ya kuzimu, ya giza, kwa sababu wapate utajiri wa haraka. Lakini kwako wewe umesema kwamba kila kitu kinafanyika kwa muda wake, kila kitu kinakuja kwa wakati wake. Tunakushukuru Yesu. Msomi wa neno huu tunaomba upate kuwa na baraka katika mkutano huu ambao tutakuwa nao Baba, mwanzo kama vile mwisho. Tunaomba uwepo wako uwe pamoja na sisi. Kwa jina Yesu Kristo tunaomba hivyo. Amen. Nawasalimia asubuhi ya leo tena na kuwakaribisha katika jina la Yesu Kristo. Angalia. Tunamshukuru Mungu wetu kwa kutupa hii nafasi tena kwa mara nyingine kwa ajili ya ibada na kuweza kusanyika kwa ajili ya kusikiliza neno. Jambo la heri kupata hii nafasi. Sasa tuna somo yetu siku hizi ya imani au msingi kamilifu, msingi thabiti wa imani. Bwana tusaidie sana. Amen. Bila kukawia, nafikiri nabii alituambia mambo mengi. Alituambia kwamba imani haimaanishi kuwa na vipindi virefu vya maombi,
Kwa mfano, unaongozwa kufanya kipindi cha maombi asubuhi hadi jioni, au unafanya kifungo swate ya asubuhi hadi jioni. Nabii alisema kwamba hiyo haimaanishi ndo nini, ndo imani. Mtu anaweza fanya hivyo vyote na hajakuwa na imani. Tunasikia vizuri? Hivyo vyote mtu anaweza vifanya na hana imani. Sasa imani, sasa ndo akasema imani inajengwa juu ya kitu gani? Ndo kwa tutaenda angalia tuone kile ambacho nabii anakwenda kufundisha kwa ajili ya kutuelewesha tusibaki tena katika utata, maana neno la Mungu limeshafunuliwa. Hatupaswi tena kuishi na kukaa kwenye utata. Tunaanza hapa aya 6, le fondement fondamental, tarehe 13 mwezi wa kwanza 55. Dogo angalia wewe unataka vizuri. Wewe nitakuchapa wewe. Namba 6, aya 6, nabii anasema hivi: Or nous entendons tellement de gens dire, eh bien, si seulement j'avais la foi. La foi ne signifie pas de longues réunions de prière qui n'en finissent pas. Sasa nabii anasema hivi. Kwa hiyo mara nyingi leo tunasikia watu wengi wakisema laiti ningelikuwa na imani. Nasikia? Si ndio watu wanasemaga leo, mimi ningekuwa na imani Yaani mtu anaisemba. Nabii anasema hivi. Imani haimaanishi kuwa na mkutano wa maombi marefu. Wasikia vizuri ha? La foi ne signifie pas de longues réunions de prière qui n'en finissent pas. Imani haimaanishi mikutano ya maombi ya mrefu ambayo hayaishi. Wasikia vizuri? Kumbe mtu anaweza chukua muda wote anajifungia kuchumba kule. Mungu aniongoze mimi nitaomba leo. Kuanzia asubuhi hadi jioni. Na hana imani. Wasikia vizuri Ina maana kumbe kuomba kwa muda mrefu ama kuchukua kipindi cha kufunga na imani ni vitu viwili tofauti. Si ni kweli? Mtu anaweza afanya kifungo na iko na dhambi. Wasikia vizuri Mtu anaweza hiyo ni kweli, kwa sababu tuko na wahubiri wengi leo. Anaweza akahubiri hapa na kule iko na uchawi. Mtu anaweza akaja kanisani ni mwasharati na ni mzinzi, si ndio amejaa kanisani? Yaani leo shetani aishaonea kanisa. Yaani kila mtu anakuwa ni kimbilio wapi? Kanisani. Tunasikia vizuri? Na ndio maana maisha ya kanisa inakuwa ni esheke. Ndio nabii anavyosema, inakuwa esheke, hakuna tena maendeleo. Tunasikia? Branham anasema kitu cha kwanza kuvunja moyo ni kanisa. Kwa sababu gani? Sehemu ambayo watu wangetarajia kupata uzima,
wanavyokwenda kuviona tena vinavunja watu moyo, vinavunja watu imani. Pasteri ambaye watu walimwaminia miaka yote, kumuona huyo ana uchawi, kumuona huyo ni mzinzi. Maisha ya Ukristo kanisani yamebadilika. La foi ne signifie pas de longues réunions de prière qui n'en finissent pas. Elle ne signifie pas de longs jeûnes. Imani haimaanishi vifungu virefu. Wewe nitakuchapa wewe. Nitakuchapa. Imani haimaanishi kuwa na kipindi cha mafungu kirefu kama vile tunavyoona kwenye madhehebu. Wewe tulia na wewe. Kama tunavyoona kwenye madhehebu, atachukua siku 7 iko mkifungo. Kwanza mule mkifungo, kifungo kinaenda fanya, anaanguka mule na wanamu. Tunasikia vizuri? Kwenye ujumbe wanaweka chumba cha makaramu mule tena pasteri iko na wake mchumba cha karamu, mchungaji iko naanguka na wadada mkanisa. Imani haimaanishi kifungo kirefu. Tuko pamoja? Branham ndo anasema la foi ne signifie pas de longs jeûnes. La foi est une chose inconsciente. Nasikia? Imani ni kitu ambacho hauzamirii, ni kitu ambacho haujui. Haujui. Bonyeza hapo tu utazimisha. Hapo juu pembeni au ka kwanza juu. Votre réelle foi, vous en êtes inconscient. Vous ne savez pas cela. La foi que vous avez, c'est quelque chose dont vous êtes inconscient. Nasikia na bila kusema. Imani ambayo uko na, ili imani ya kweli halisi, ni imani ambayo haujui, hauwezi ukaielezea, haina maelezo. Tunasikia vizuri? Imani au yani ni hata mtu anaweza akawa iko na ubiri na hana imani, anahubiri lakini hana imani, venye anahubiri haviamini. Tunaruka na Biblia anasema eh bien, premièrement, avant que nous puissions avoir la foi, nous devons avoir un fondement pour la foi. Il doit y avoir quelque chose là derrière. Eti vema, kitu cha kwanza kabla ya kuwa na imani, kabla hatujawa na imani, lazima tuwe na msingi kwa ajili ya imani hiyo. Biblia anasema ni sharti, ni lazima. Hawezi sema kama uko na imani na kama hakuna msingi, hakuna kenye unatetea, kenye unalalia.
Un homme, quand il choisit sa compagne pour la vie, généralement, il se renseigne sur sa vie et tout, sur la famille d'où elle vient, sur ses antécédents et autres. Mwanaume anapotaka kuchumbia mke wake ama binti ama mtu anapochumbia, lazima afanye chunguzi, aangalie maisha, achunguze tabia, kwa maneno mengine, ya yule mwanamke na kwenye familia yao na hata kwenye ukoo wao, kwa sababu vile vitu akishafanya ile investigation, akifanya ile yote uchambuzi, anarizika, nasikia huko ndo anafanya nini? Anaenda chumbia sasa. Lakini leo ni tofauti. Hivi katika ujumbe huu, makanisa mengi ya ujumbe, kuko wa ndugu na wadada walioa kwa sababu ya pastere alimwambia uoe fulani, sio kweli? Nini wewe? Nini? Unataka nini? Kaku toka hapo mbio. Huko ambao walioa kwa sababu pastere alimuotea, sema niliona wewe utachukua fulani, na leo inakuwa ni shida. Na leo asema wewe mwenyewe ambayo unaingilia mambo yako ndio unatakiwa ufanye uchunguzi, kwa sababu kile ambacho utakachokwenda kukifanya kukichukulia kama uamuzi ndio kitu ambacho kitaambatana na wewe katika maisha yako yote hadi siku ya kufa hapa duniani. Unasikia vizuri? Kwa hiyo hawezi, kwanza, kitu cha kwanza, hawezi ukachumbia binti au dada ambaye hauna imani naye. Hatuko huko, tunaenda kwenye vingine. Et nous devons avoir quelque chose comme cela qui nous sert de base. Na unapoingia masuala hayo ya kuchumbiana, lazima pawe na kitu cha msingi. Unasikia vizuri? Peu importe dans quel état un homme se trouve, il est néanmoins un fils de Dieu. Peu importe dans quel état de péché il se trouve, combien il est éloigné. Abia anasema sasa, haijalishi mtu yuko katika hali mbaya namna gani mbele za Mungu, lakini bado ni mtoto wa Mungu. Yaani huyu ni huyu ambaye ameretrograde, mwenye alirudi nyuma. Huyu hajavuka mpaka wa nini? Wa neema, bali alirudi nyuma. Huyo ana nafasi ya kufanya nini? Ya kurejeshwa. We, tulia hapo. Ana nafasi ya kurejeshwa tena na kurudia kwenye nafasi ya mwanzoni ambayo aliipoteza na kuwa mtoto tena wa Mungu. Tunaruka. Pourquoi Dieu a-t-il placé l'homme ici? Eh bien, nous pourrions passer beaucoup de temps sur ces pensées, mais nous ne le ferons pas. Kwa nini Mungu aliweka mwanadamu hapa duniani? Na Biblia anasema tungeingilia sana hilo, kwa ajili ya hilo wazo tulichambue, lakini hatuna muda, tutaliongelea. Nous allons simplement présenter une idée de base ici pour ce soir, kwamba tutakwenda kuonyesha tu picha fulani, wazo fulani ya msingi asubuhi ya leo. Ensuite nous allons prier pour les malades, na baadaye tutakwenda kuombea wagonjwa. En effet, les prédicateurs en ont peut-être déjà parlé et tout. Bon, yawezekana kuna wahubiri hapa kabla yangu waliweza
kuongelea hilo. Dieu quand il a créé l'homme au commencement, Mungu wakati alipoumba mwanadamu kule mwanzoni, il a créé supérieur à tout ce qu'il y a sur cette terre. Yeye alimuumba kwa kiwango cha juu kuliko chochote ambacho kilikuwepo hapa duniani. Il lui a donné la juridiction de tout sur la terre pour tout contrôler. Mungu alimpa mwanadamu uongozi, mamlaka, utawala kwa kila kitu hapa duniani. Tunasikia vizuri? Il contrôlait les animaux, il contrôlait les volatiles, les poissons de mer, il contrôlait les vents, il contrôlait les végétaux, il contrôlait tout. Nabii anasema yeye mwanadamu, mamlaka aliyokuwa anapewa, angetawala upepo, angetawala wanyama wa porini, wanyama wote, ndege wa angani, samaki wa baharini na kadhalika, vyote ambavyo viko hapa duniani. Mwanadamu alipewa mamlaka ya kufanya nini? Ya kuviongoza. Na ndio maana Adamu alianza kutaja majina. Wewe utaitwa simba, wewe utaitwa nyani, wewe utaitwa hiki, wewe utaitwa hiki. Nasikia vizuri? Wewe utaitwa kobra. Mwenye alitoa majina ni nani? Mwanadamu. Hadi akafikia kwa Eva akampa, wewe utaitwa nani? Hawa. Mamlaka hayo aliyapewa kwa sababu yeye aliumbwa akiwa na kiwango cha juu kuliko vyote ambavyo vilivyoumbwa na Mungu. Yaani mvitu vyote ambavyo Mungu aliumba, kitu kikubwa ambacho kilimpendeza Mungu kuliko vyote ni mwanadamu. Tunasikia vizuri? Wewe kaa vizuri, kaa vizuri. Unaogota nini? Acha hapo. Takuchapa. Utuli. Kaa vizuri kule. Kaa kule vizuri. L'homme a été créé un Dieu secondaire sur la terre. Mwanadamu aliumbwa hapa duniani, aliumbwa hapa duniani kuwa Mungu mdogo. Unasikia vizuri? Adamu jinsi alivyokuwa anaishi hapa duniani, alikuwa ni Mungu hapa duniani, Mungu mdogo. Baada ya Mungu mwenyewe Yehova ule wa milele, mwingine akatokea nani? Adamu. Adamu si ilikuwa ni roho ya Mungu, kwa sababu Mwanzo 1:26 tumfanye mtu kwa mfano wetu. Nabii anasema kwamba yule mtu alikuwa ni nini? Alikuwa ni roho, roho wa Mungu katika umbo lingine, yule logos. Baadaye sasa akawa na mamlaka, na ndio maana Nabii alisema kwamba yule mwanadamu roho ambaye alikuwa hapa duniani, ambaye aliumbwa kwa mfano wa Mungu, ndiye aliyekuwa na mamlaka ya kuongoza wanyama, kila kitu, kama jinsi Roho Mtakatifu anavyoongoza kanisa leo. Sasa kuwepo kwake Adamu hapa duniani, alikuwa ni Mungu msaidizi, Mungu mdogo. L'homme a été créé un Dieu secondaire sur la terre. Il lui a été donné le pouvoir de contrôler tout, tous les éléments sur la terre. Unasikia nabii kisha anavyosema,
Mwanadamu alipewa kukontrole, kukagua, kumiliki, kutawala kila kitu ambacho kiko hapa duniani. Na ndio maana magonjwa yanapotokea usiogope. Yenyewe ndio inapaswa ikuogope wewe, kwa sababu wewe ulipewa mamlaka ya kumiliki kila kitu. Tunasikia vizuri? Na ndio maana mtu akishakuwa, Mungu akishamkuza mtu katika ulimwengu wa roho, magonjwa hata aje namna gani hawezi tetemeka. Tunasikia vizuri? Na ndio maana siku nisemaga huu ujumbe huu, haya ni mahubiri ambapo ni hadithi ya kuelewesha mtu yeye ni nani katika neno hili, katika ekonomia ya Mungu uko nani, katika uchumi wa Mungu ujue fasi yako, una mamlaka gani? Sikia sasa mamlaka ambayo Mungu alimpa nani? Mwanadamu. Alimpa mamlaka ya kutawala nini? Kila kitu hapa dunia, kila. Il lui a été donné le pouvoir de contrôler tous les éléments sur la terre. C'était Adam. Mwanadamu alipewa mamlaka, uwezo wa kutawala kila kitu, kila aina ya kila kitu ambacho kiko hapa duniani, ambaye alikuwa nani? Adamu. C'était Adam. Il avait été donné à Adam tous ces grands pouvoirs. Kwamba Adamu alipewa uwezo, alipewa mamlaka hayo makubwa yote. Mais alors le pouvoir qui lui a été donné pour faire son choix, c'est par cela qu'il est tombé. Unasikia huko? Lakini sasa kupitia chaguo aliyopewa ndio lisababisha yeye afanye nini? Anguka. Akaenda chagua sehemu ya mbaya. Tunasikia vizuri? Alors Adam pouvait parler au vent et le vent s'arrêtait. Na wakati alipopewa hiyo mamlaka, Adamu alikuwa na uwezo wa kuambia upepo ambao unakuja vibaya huu, sitaki, kama hivi gisi joto inasumbua watu hapa. Sawa? Mamlaka ya neno uko nayo. Ni kusema sitaki hii nyumba yangu, sitaki muwe joto. Adamu alikuwa anapewa hiyo mamlaka. Or Adam pouvait parler au vent et le vent s'arrêtait. Il pouvait parler aux arbres et les arbres lui obéissaient. Nasikia? Angeambia mti hivi, wewe mti ambao uko hapo unanizuia njia, toka pale ukae sehemu nyingine. Na mtu unafaa nini? Acha kulala bwana. Il pouvait parler aux arbres et les arbres lui obéissaient. Angeweza kunena na miti na miti ingemtii. Ile miti ambayo na Mungu mwenye aliiweka ni nani hapa duniani? Yaani yeye angetoa tena venye Mungu alipanga, anaweka sehemu nyingine kuonyesha kwamba ni Mungu yule mmoja, lakini anataka kuonyesha mamlaka yake anayokwenda kuwapatia watu wake. Na ndio maana hata wewe uombee watu, sio wewe ambao unayewaponya. Anayewaponya ni nani? Ni Mungu katika umbo la mwanadamu. Tunasikia vizuri? Kwa hiyo Adamu alipokuwa hapa duniani akiambia mti toka pale, ni Mungu yule mmoja, lakini katika umbo lingine.
Tunasikia vizuri? Kwa sababu mwanadamu kama mwanadamu kwa hali yake ya kuanguka hawezi akafanya chochote, ni mwenye dhambi. Lakini Roho Mtakatifu anapoingia anatoa ule ubinadamu, Mungu anachukua nafasi na utukufu wake unafanya nini? Unadhihirika mbele ya watu. Il pouvait parler aux arbres et les arbres lui obéissaient. Il pouvait parler à la nature, elle lui obéissait. Il pouvait parler aux eaux, tout ce qui existait. Nasikia nabii kisha anaenda anataja, alikuwa na uwezo wa kuambia hata maumbile yoyote tu yenye atakuta, milima, bahari. Anakuta hapa kuko bahari, anaihamisha, wewe toka hapa bahari uende ukae kule, nataka nipite hapa na pale pale. Tunasikia vizuri? Leo kuko mwenye anaweza hamisha ofisi yake tena Je, ile mamlaka ambayo Mungu alimpatia Adamu ilishia kule mwanzoni tu? Nabii anasema tout obéissait à Adam, vyote vilikuwa vinatii Adamu. Kwa sababu gani? Yeye ndiye aliyekuwa Mungu mdogo hapa duniani. Ona na hivyo. Eh bien, Nabii anasema c'est cela le commencement de l'homme, eti hapo ndio mwanzo wa mwanadamu, yaani mwanzo wa mtu. Mwanzo wa mwanadamu ilikuwa ni mamlaka aliyopewa na nani? Na Mungu. Weye takuchapa na pepo yako. Mamlaka aliyopewa na Mungu kule mwanzoni. Yaani unaposikia mwanadamu wa kwanza Adamu, yaani ujue mamlaka. Adamu alipewa tout pouvoir. Mamlaka yote. Nabii anasema c'est ça le commencement de l'homme, ndo mwanzo wa mwanadamu. Et c'est ce que Dieu lui avait donné comme pouvoir sur toutes les choses sur la terre. Na ndivyo Mungu alivyoweza kumpa huo uwezo juu ya mambo yote hapa duniani. Eh bien, au travers de la chute, il a perdu ses pouvoirs. Alors, il est devenu inconscient de cette réalité après avoir perdu sa relation, son amitié et sa communion avec le Père. Nasikia vizuri eh? Nabii anasema hivi, kupitia ile anguko, baada ya Adamu kuanguka kwa Adamu ndo kwenye kulisababisha ile mamlaka ifanye nini? Itoke, ipotee, hadi akawa mwanadamu ambaye hana uhakika tena. Hivi ndio maana niliuliza leo, je, mtu tena anaweza hii Ocean Pacific hii ambayo na maosea ama ile mito mikubwa, kuko mwana atakuwa na uwezo tena kuihamisha? Mtu hana reality ile, uaminifu tena, ile imani, mamlaka alikuwa anapewa Adamu zamani, kwa leo watu hawana nayo tena. Ndio Nabii anasema eti il est devenu inconscient de cette réalité, anakuwa tena ajuu. Hivi nikiomba kwa Mungu atasikia eh? Unasikia? Anakuwa na mashaka, anakuwa ajiamini. Kwa sababu gani? Muisha kuwa kutokuamini. Shetani aliingiza nafasi ya kutokuamini. Mashaka inaanza tawala mwanadamu.
Mwanadamu anakuwa anajiuliza sasa, eske hiki kabisa Mungu anaweza afanye? Na ndio maana kunafikia watu wanasema ishara na maajabu ilikuwaga zamani. Ishara na maajabu ilikuwa zamani. We nitakuchapa. Tuikalie vizuri na wewe. Au travers de la chute, il a perdu ses pouvoirs. Alors il est devenu inconscient de cette réalité après avoir perdu sa relation, son amitié et sa communion avec le Père. Baada ya kupoteza ile uhusiano, urafiki na ushirika pamoja na Mungu Baba, ule Mungu ambaye alikuwa anawatembelea kila wakati jioni, ushirika ukafanya nini? Kakatika. Kwa sababu ya nini? Ya dhambi. Alors il a perdu cela et tous ces grands canaux se sont obstrués et il ne pouvait plus établir les contacts. Nasikia ile yote mirija, zile zote njia ambazo Mungu alikuwa anaweka za mawasiliano yeye na Adamu zikafanya nini? Zikaharibika. Ni kama vile simu yenye haina connection itatumika. Yaani mtandao ambao Mungu alikuwa na uweka kati yake na Adamu ukafanya nini? Ukaharibika. Singa zikaungua, hakuna tena mawasiliano. Ndio nabii anasema il ne pouvait plus établir les contacts. Or, ce que Adam était en Dieu, Christ nous a rachetés et nous a ramenés à cela. Unasikia sasa? Kile ambacho Adamu alikuwa ndani ya Mungu, kwa sababu Adamu wa kwanza aliwakilisha nani? Kristo. Unasikia vizuri? Adamu wa kwanza alikuwa anawakilisha nani? Kristo. Sasa nabii anasema hivi, kile ambacho Adamu alikipoteza hapa kwenye mwanzo, Kristo ama Yesu alikuja kufanya nini? Kurejesha. Tunasikia vizuri? Na ndio maana lengo ya Yesu ama tuseme lengo ya Mungu kuja hapa duniani, kuja kuvaa mwili na aitwe Emanueli, Mungu pamoja nasi, ilikuwa ni kwa sababu gani? Aja arejeshe ule uhusiano, ile connection ile ambayo ilikatika baina ya mwanadamu na nani? Na Mungu. Mwenye alikuja kuitengeneza, kuirejesha ni nani tena? Ni Mungu mwenyewe. Ndio maana aliona hakuna hata tuma malaika. Tunasikia vizuri? Malaika asingeweza ile kazi, ilibidi Mungu mwenyewe mwenye alifanya vya kwake ndo aje tena arekebishe. Tunasikia vizuri? Unasikia lengo ya Yesu kuja hapa duniani? Or, ce qu'Adam était en Dieu, Christ nous a rachetés et nous a ramenés à cela. Yesu Kristo ameturejesha kwa kile ambacho Adamu alikuwa zamani. Mamlaka yote ambayo Adamu alikuwa napewa. Nini wewe? Tunasikia vizuri? Mamlaka yote ambayo Adamu alipoteza mshamba la Eden, Yesu alikuja kurejesha tena. Ndio nabii anasema Christ nous a rachetés, alitukomboa.
et nous a ramené à cela, na anaturejesha kwa kitu gani? Kwa yale ambayo Mungu alikuwa amempatia Adamu tangu mwanzoni. Or, un rédempteur racheter quelque chose, c'est le ramener à ce que cela était à son origine. Nasikia maana ya kurejesha, ya kukomboa. Redempteur, yaani mkombozi. Verbe yake ni racheter, kukomboa. Nabii anasema kukomboa ni kurejesha, ni kurejesha kile kitu sehemu ambapo ilikuwa hapo mwanzoni. Ndio maana ya kukomboa. Yesu Kristo alikuja kutukomboa hivi na vile. Wengi wanasema kasuku hawaelewi kukomboa ni nini. Ni kukurejesha jinsi ulivyokuwa mwanzoni, ile mamlaka uliyokuwa nayo mwanzoni kule wakati Mungu aliumba mwanadamu. Je, Yesu ameshaturejesha? Aisha tukomboa? Sikia. Et Adam ne devait jamais tomber malade. Unasikia? Adamu asingekuwa na ugonjwa. Unasikia vizuri? Kwa sababu gani? Kwa sababu huko mwanzoni hapakuwepo nini? Dhambi. Wakati Adamu iko hapa anaishi hapa, ule ulimwengu ulikuwa mkamilifu. Sawa? Na kama ulikuwa mkamilifu, Adamu asingekuwa mgonjwa. Nabii anasema hapa, Adam ne pouvait pas tomber malade. Tuko nasikia vizuri? Adam ne devait jamais tomber malade. Il ne devait jamais mourir. Asingekufa. Hata kifo hapa akikuwepo. Kwa sababu gani? Hapa kuwepo na dhambi. Sasa Kristo, nabii anasema hivi, yule Mungu ambaye alikuja hapa duniani baada ya mwanadamu kuanguka, ile mamlaka na ndio yenye shetani aliipeleka, na ndio maana wale wote Agano la Kale walipokuwa wanakufa wanaenda wapi? Kuzimu. Haya mamlaka ambayo Adamu alikuwa nayo ya kusema kitu na kinakuwa, na ndio maana shetani yuko na huo uwezo wa na yeye kusema na kinakuwa. Tunasikia vizuri? Anaiga ile nguvu, sio za kwake, ni zetu sisi ambazo Mungu alitupa. Tunasikia vizuri? Shetani hana mamlaka, yeye anapotosha tu. Sasa nabii anasema hivi, Yesu sasa wakati alikuja duniani alikuja kuturejesha kwa kile ambacho Adamu alikuwa amepoteza. Acha kusinzia. Sasa Adamu hapa asingekuwa mgonjwa, asingepata magonjwa, asingepata kifo, kwa sababu hapakuwepo na dhambi. Lakini kuanguka ilipokuja, dhambi ilipoingia, sawa, watu wakaanza kufa. Na wa kwanza kufa alikuwa nani? Abeli. Sasa alikufa, dhambi kaanza ingia, mauaji kaanza fanyika. Kwa sababu gani? Ile mamlaka tena haipo. Kwa sababu gani? Shetani alikuja kuvuruga mpango wote wa nani? Wa Mungu. Il ne devait jamais mourir. Adamu asingeweza kufa kamwe, asingeweza. Ndio nabii anavyosema, kamwe. Il n'avait jamais de soucis. Adamu asingekuwa na nini? Na susi.
Sisi tunaweza sema huzuni. Asingekuwa na huzuni, Adamu wakati alipokuwa naishi hapa duniani hapakuwepo na huzuni. Yeye na Eva hawakukuwa na huzuni. Tunasikia il n'avait jamais de chagrin, ndio yoyote huzuni, sijui mie hivi mie na vile, hii yote kwa Adamu visingekuwepo. Sasa Yesu anakuja kuturejesha baada ya kuanguka. Yesu tena anakuja kuturejesha kwamba Mkristo hapaswi kuwa na susi. Unasikia? Mkristo tena hapaswi kufanya nini? Hapaswi tena kuumwa. Kwa maneno mengine, si Yesu anaturejesha, na nabii isema kurejesha ni kuweka kile kitu mahali pake, kwa hali ya mwanzoni. Il n'avait jamais peur. Adamu hakuwahi kuwa kamwe na woga. Il montait simplement dans les bras du père, juste comme un enfant. Uko nasikia? Alikuwa tu akienda mbele za Mungu Baba, analelewa kama mtoto mdogo, jinsi anakuaga anavyolelewa. Mtoto anapokuja kwako unamnyanyua na kumbeba na kumlea. Ndivyo Adamu alivyokuwa wapi? Shamba la Edeni. Tout lui appartenait, yote yalikuwa yake. Et tout ce qu'il demandait, eh bien, il obtenait simplement. Nasikia? Ndio maana nisema hii jumbe mimi mara nyingi sipendake kuisoma, kwa sababu ni kama vile inakuwa kama vile tunaongea hadithi tu, kama vile vilikuwepo na kwamba na leo tena viwezi kuwepo, kwa sababu haya ambayo tunayasema haya ni lazima yaonekane katika maisha yetu. Na mimi nasema chochote kenye Adamu alikuwa naomba alikuwa na kipata. Unasikia? Je, vyote ambavyo tunaomba leo Mungu anatupatia? Kwa sababu gani? Huko vimoja tunaviomba ambavyo haviko neno. Tunasikia? Na vyenye tunaomba neno hatuviamini kama tutavipata. Mashaka. Eske Mungu anaweza nipa hiki kabisa? Unaweka maswali. Hautakipata. Na miaka rudi miaka nenda, utakisubiri hautakipata. Hauamini venye unaomba. Tunasikia vizuri? Ndio maana Biblia inasema watu wengi kipindi kile alipokuwa na ubiri, wapagani walikuwa wanakuja kwenye mikutano wanapona. Na ba frere na ba sere benye wanakutaniwa mkanisa miaka yote abapona. Mashaka. Tout ce qu'il demandait, eh bien, il obtenait. Il obtenait simplement. Tout lui obéissait parce qu'il était l'enfant de Dieu. Vyote vilikuwa vinamtii nani? Adam, kwa sababu yeye alikuwa nani? Alikuwa mtoto wa Mungu. Kaa vizuri. Kaa vizuri. Kaa vizuri. Sogea hapo. Vyote venye alikuwa naomba Adam, vyote alikuwa napewa. Na alikuwa na vimiliki vyote. Parce qu'il était l'enfant de Dieu, et l'enfant est héritier de toutes choses. Na yeye kama vile mtoto wa Mungu alikuwa mrithi wa mambo yote. Tuachie fujo na wewe. Tuwasikia vizuri. Oh, lorsque l'homme est tombé, il a perdu cela. Sasa wakati mwanadamu alipoanguka, Adamu alipoanguka, akapoteza yoyote. Et alors, ce qu'il a perdu dans la chute, Christ est devenu comme rédempteur. Et Christ est venu comme rédempteur.
Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à la raison pour laquelle Christ nous a rachetés? Kile ambacho sasa Adamu alianguka kile ambacho Adamu alipoteza katika kuanguka kule, Kristo alikuja kufanya nini? Kurejesha. Nabii anauliza, umeshawahi kujiuliza au kutafakari na kujua sababu gani Kristo alikuja kuturejesha ama alikuja kutukomboa? Unasikia? Nabii anauliza, unajua sababu ya Yesu kuja hapa duniani, kuja kutukomboa? Il nous a donné la vie éternelle. Yeye alitupatia uzima wa milele. Il nous a ramené à la communion éternelle et à la relation éternelle avec Dieu pour être de nouveau ses fils et ses filles, pour restaurer tout ce que Adam avait perdu dans la chute. Nasikia? Yesu alikuja hapa duniani kurejesha, kukomboa mwanadamu apate ile uzima wa milele ambao alikuwa ameupoteza tangu zamani. Nasikia? Na awe na ushirika wa milele na uhusiano wa milele pamoja na Mungu, ili tena yule mwanadamu ama wale watoto wa Mungu ambao walikuwa wameanguka wawe wana na binti za Mungu tena upya, ili kurejesha yale yote Adamu aliweza kupoteza katika kule kuanguka. Maintenant, le problème est que depuis qu'il a restauré l'homme et l'a ramené à cette place, l'homme par la chute avait perdu la conscience de ce pourquoi Dieu l'avait placé ici sur terre, de ce qu'il devait faire. Unasikia? Tatizo leo ni kwamba tangu Mungu alivyoweza kumrejesha mwanadamu, alimrejesha mwanadamu wapi? Kristo alipokuja hapa duniani. Yaani Yesu vile alivyokuja hapa duniani, alikuja kumrejesha mwanadamu kama tulivyosema kwenye asili, kwenye uzima wa milele tena. Sasa nabii anasema tangu Yesu alipofanya hiyo kazi, mwanadamu hajui tena. Depuis qu'il a restauré l'homme et l'a ramené à cette place, l'homme par la chute, il avait perdu la conscience de ce pourquoi Dieu l'avait placé ici sur terre. Mwanadamu hajui. Ndio maana unakuta dhambi zinatawala watu leo. Na kazi ya Kristo yenye alikuja kufanya, watu hawaelewi. Mwanadamu hajui kama vile ilikuwa ni kuja kukurejesha wewe mwanadamu kwenye asili yako, mamlaka ambayo ulikuwa nayo. Ndio maana unakuta wengine sasa ambao hawana uzima wa milele watakwambia Mungu haiko, wanaabudu mashetani, wanafanya hivi, wanafanya vile. Haelewi, amejisahau. Anashindwa kuelewa kwamba Yesu alikuja kumfilia ili kumrejeshea ile mamlaka ambayo alipoteza wapi? Mwanzoni. Tunasikia? Na Bwana abariki hayo machache. Naishia hapo kwanza leo. Na somo la mingi. Na hii somo tunaisha hivi, tunaishia kwanza hapo. Hii mara nyingi sipendagi sana kuisoma hii jumbe. Branham hii jumbe anaongea mambo mengi sana. Mengi.
Ukiangalia hivi sasa na unalinganisha na maisha yetu, unasema sasa hivi vitu vitatimiaga siku gani? Na Yesu aishakuja kufanya hii kazi. Yaani utaona kama vile unapoteza muda wa kuhubiri, kuambia watu neno, na wakati vitu ambavyo vinatakiwa virejeshwe vionekane kwa mwanadamu havipo. Mtu anaweza kuishi na hana dhambi hapa duniani, kuishi na hana dhambi, kuishi na uumwi. Tusimame tuombe.